upravo su me zvali iz vrtića. Sin je dobio dijareju. Ćao svima i dobrodošli u novi video. Nije mi bilo neko vreme, pa hajde brzo da vas uvedem u to gde sam bila i šta sam radila. Za početak diplomirala sam na FON-u, zatim položila sam teorijski test za pilates instruktora, ostao mi je još praktični ispit i možda jedna od trenutno onako najsvežijih, najuzbudljivijih vesti za mene jeste da sam juče na svom blogu najzad objavila keto vodič 7 dana do promjene i ovaj vodič sam toliko dugo želela da napravim za sve vas koji želite da osjetite benefite keto ishrane, da li je to za mršavljenje, zdravlje ili jednostavno više energije. Sada je dostupan najzad na blogu i ostavit ću vam link dole u opisu videa. Prijave od juče bukvalno sve vreme stižu i jedva čekam da čujem vaše prve utiske nakon što prođete vodič. Vodič je koncipiran tako da kroz 7 dana dobijate 7 mailova, već u prvom mailu dobijate spisak namirnica. Prijavite se i javite mi vaše utiske. Danas ću vas provesti kroz jedan dan sa mnom, nadajmo se da će biti i produktivan. Na početku svakog dana volim da definišem neka 3 prioriteta za ovaj dan, tako da sam za danas odredila da snimim ovaj video, da očistim kupatila i WC, jer prethodnih nedelja sin je bio bolestan, čas je bio u vrtiću, čas nije i onda je sve, da kažem, nekako bilo na pauzi, nije bila ta neka redovna rutina održavanja stana, tako da me to danas čeka i rad na projektu Produktivnost RS. To je projekat mog supruga i njegovog prijatelja Nemanje. Ako niste upućeni u ovu priču, ostavit ću također link ispod da bacite pogled. U pitanju je kurs produktivnosti, ali i mnogo više, produktivna zajednica i tako dalje. Tek se, da kažem, momci zagrevaju za neke super stvari. Hajde da krenemo u dan i nadimo se da će biti produktivan. Next level. Kako to obično biva ovih dana, upravo su me zvali iz vrtića, sin je dobio dijareju, tako da mučenik, tako da sad idem kod njega.
evo nas kod kuće sad. Sin je dobro, imao je dakle dijareju u vrtiću, pozvali su nas vaspitačice. Došla sam odmah pod njega, on je vrlo raspoložen. Prva stvar koju radio kad je došao kući je počeo da džuska okolo i da traži crtani Bluey koji trenutno gleda, verovatno će brzo i zaspati. Mada i nemamo vremena sad za spavanje jer ćemo uskoro ići po ćerku u školu, zatim po drugu ćerku u vrtić, tako da kao i posljednjih prethodna, jedno 3 mjeseca od kad je krenula škola i sve to stalno ima ovih nekih neplaniranih momenata. Ali okej, snalazimo se, prilagođavamo se. Danas mi je stigao jedan paket koji sam ja poručila, dakle nije nikakav sponzorisana objava ništa. To je NutriFit paket. Dakle, kako je sada u toku božićni post, vidjela sam u stvari ove konjak nudle kao testenine i možda ovdje ima jedna varijanta kao od istog tog konjak brašna, nisam sad sigurna šta je to zaista, da ima i kao pirinač. Uglavnom, bila je Black Friday neka akcija, ako naručim 2 ista proizvoda dobijem 3 besplatno, tako da sam ja naručila 3 različita proizvoda po 2 pakovanja, tako da bi trebalo da sam sad dobila 9 proizvoda, znači po 3 komada od 3 vrste. Inače, ove neke konjak nudle sam ja ranije već naručivala online, ali ne od ovog istog proizvođača. Nisam sigurna da li je ovo domaće ili ne. Vidjet ću shirataki. Ne znam da sam je rekla, konjak shirataki. Iskreno ne znam da li je to isto. Uglavnom, njihova poenta je, evo sad ću da vam pokažem tu ove 3 proizvoda. I ja sam dobila 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači, to su ove 3 varijance. Evo ih. Znači, to su risoni, spaghetti i fettuccine. Znači, ta 3. Inače, ako me slabo čujete, to je zato što mi apsolutno danas ne ide od ruke ništa. Mikrofon koji inače koristim, koji je odličan i kod Miloša u kancelariji. Drugi mikrofon, alternativni, je prazan, tako da sad koristim prethodnom klipu, u prethodnom delu sam vam se javljala, snimala telefonom. Ovo je sad, dakle, integrisan zvučnik mikrofon, odnosno u kameri, tako da snalazimo se. To je tema ovoga dana, snalaženje. Ok, što je poenta? Znači, ovdje poenta je, dakle, što ovo ne sadrži ugljene hidrate. Tako je, ugljeni hidrati 0. Pasterizovani proizvod od konjak brašna, od korena biljke konjak, u vodenom nalivu formiran u oblike tankih rezanaca. Dakle, 3 vrste kao pirinač, spaghetti, fettuccine, iskreno nisam sigurna. Aha, fettuccine su onako kao pljosnate šire od špageta. Ok, ništa. Kao što sam rekla, već sam jednom kupila sličan proizvod. Ne znam da li je bilo shirataki, mislim da jeste. Ali je drugog proizvođača i nisam bila impresionirana, zato što nisu imale neki ukus, bile su onako gumene, možda ih nisam najbolje spremila, uglavnom nisam bila impresionirana. Ali sad tokom posta nam se meni uglavnom ishrana bazira na ribi, jer su mi potrebni proteini, tako da prethodnih puta sam pokušavala, nisam uglavnom koristila ribu, retko kad. Sad mi je to nekako osnova, Miloš nije ljubitelj pa pokušavamo da nađemo neko dobro rješenje iza njega. Ali uglavnom riba, tofu, juče sam najzad napravila tofu koji je najsličniji onim varijantama kao iz kineskih restorana, kada je tofu onako mekan, sočan, najzad sam uspjela, tako da ću sigurno podijeliti uskoro taj recept na blogu. Ništa, to sam htjela da podijelim sad sa vama. Uskoro ću dakle ići po ćerku u školu i onda po drugu ćerku u vrtić. Treba još da svratimo do prodavnice, mačak sad ima u prikaki. Treba da svratimo do prodavnice da kupimo ove neke slaniše, slatkiše za decu iz svratišta
Postoji akcija dakle, u školi i u vrtiću, tako da ćemo to danas da odradimo, pošto je mislim rok tipa do kraja nedelje ili tako nešto. Hoću to da završim danas. Popodne bi trebalo da nas posjeti Milošev tata, da vidi djecu i tako dalje. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Od onih mojih zadataka za danas, znači odradila sam kupatilo pre nego što sam otišla po Pavla, ostaje WC i ostaje mi da radim na ovom projektu produktivnost RS, što ću verovatno raditi večeras, tako da ok, ide dan, snaći ćemo se. Skupila sam jedno dete u školi, sad idem po drugo dete u vrtiću. Sin je kod kuće sa mužem. Idemo dalje. Ideš kurasan? Nie możesz, ja? Shirataki noodle. Došli smo do redovne rubrike na ovom kanalu, a to je slaganje veša. No, mačak nije baš sjajno. Henjkav je dosta danas nervozan. Imao je još nekoliko puta dijareju, ali ono što sam malo pre stvari videla jeste da njemu rastu zubi, tako da ja pretpostavljam da su ovo sve neki propratni simptomi toga. Sad vidi uvo, ok, slinio je prethodnih dana, tako da mislim da to može biti povezano. Odložili smo posjetu Miloševog tate za drugi dan s obzirom na situaciju i dalje me čeka WC i druge stvari. Sad slažem veš, deca se zabavljaju i pak je tu pored mene, želim da bude samo pored mene. Nosila sam ga u zagrljaju, to mu prije, tako da vidim da mu je vrlo neprijatno, vidim da ne znam kako da se nosi sa tim. Tako da polako. Ali ono što ću definitivno uraditi jeste da ga ne samo ove nedelje zadržim kod kuće, već i sljedeće nedelje. Dakle, će ostati kod kuće, neće ići u vrtić i onda sam mislila, pošto pretpostavljam da će vrlo brzo biti dobro, ideja mi je bila da kad je već kod kuće da mu skinem pelene, tako da nas to vjerovatno čeka sljedeće nedelje i uzbuđena sam i nervozna u isto vrijeme, ali mislim da će on to vrlo brzo
vrlo brzo sve upapirati. Idemo dalje. Polako privodi kraju. Mislim da je 8 sati, ali ja bih tako lako sad zaspala. Onda se javim sa sinom. Devojke su u nekom kreativnom modu, crtaju i pišu priče. Miloš igra Counter-Strike. I tako uspjela sam da radim na projektu. Recimo da je ovo bio produktivan dan uprko svemu. Iako bih rado ostala ovdje i zaspala. Planiram posle malo da sredim stan. Sredim kuhinju. Hvala vam što ste proveli 24 sata sa mnom. Kao što ste vidjeli, nije se baš išlo po planu, od tehničkih problema sa opremom do neočekivanih situacija kao ta što sam morala da idem po sina u vrtić. Ali na kraju, juče nekako cijel dan sam bila preplavljena tim osjećajem zahvalnosti što sam u mogućnosti da budem tu kad sam mu potrebna, jer rastu mu zubi, nije mu baš juče bilo lako i sve vreme je nekako želeo da bude tu pored mene, da li u mom zagrlju ili jednostavno blizu, samo da me osjeti. I mnogo sam mislila na druge žene koje su vezane za posao i koje, da kažem, nemaju tu privilegiju da uvek budu tu. Mnogo sam mislila na njih, na vas, koje, i divim vam se što balansirate porodicu i posao. Svaka vam čast. Uprkos svemu, uspjela sam da se fokusiram na ona 3 prioriteta koje sam sebi postavila za dan. To je samo u stvari dokaz koliko znači da se fokusiramo na neke ključne stvari, da se ne pretrpavamo obavezama i onda ćemo ih sigurno ostvariti čak i u haos. Ako ste uživali u ovom videu, možete da pogledate moje ostale vlogove, a ako razmišljate o keto ishrani, moj vodič 7 dana do promene je savršen način da počnete. Detalje imate u opisu videa.
Pišite mi u komentarima šta je bio vaš najveći izazov ove nedelje i kako ste ga rešili. Voljela bih da čujem vaše priče. I ne zaboravite da se pretplatite na kanal jer planiram da budem ovdje svake nedelje. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Ćao!